नमस्कार सांग मैंने चलन जान नवा आज दिन गुरुत्वपूर्ण पाणीपाग खबर कौन रही तापूर्व जदि आप चैनल टी सब्सक्राइब करनथिबे तो चैनल टी निहाती सब्सक्राइब करनियंतु। राज्य रे 4 दिन वर्षा संभावना। राज्य ऊपर एक उपर वायुमंडलीय घूर्णिबलय रही। यार प्रभाव में विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा हो जाइछि। मयूरभंज और बालेश्वर जिले केतेक स्थान कुआपथर वर्षा होइछि। किछि स्थान में 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन और अनेक स्थान कुआपथर वर्षा देखा मिली। कालबैशाखी वर्षा प्रभाव में राज्य सर्वाधिक वर्षा खोर्धा 48 मिनिट रेकर्ड होइछि। आसंता काली केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर और कटक आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। तेणु यही सब जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एथिसह सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति बरगढ़ और केउंझर जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। 20 तारिख दिन मध्य राज्य में यही कालबैशाखी वर्षा हेब। आसंता 20 ରୁ 25 तारिख मध्य किछि स्थान में वर्षा रही पारे। कालबैशाखी वर्षा जोगु राज्य तापमात्रा ह्रास देखा मिली। बौद्ध राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 38.3 डिग्री रेकर्ड होइछि। तो इतिमध्य खबर सामना को आसी ग्रीष्म प्रवाह 39 डिग्री छुईब ताकि पश्चिम ओडिशा रे आज भी ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। टिटलागढ़ राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 43.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। जेतेबेले कि बलांगीर 42.3 डिग्री भवानीपाटण नुआपड़ा 41.5 डिग्री झारसुगुड़ा संबलपुर 41.2 डिग्री रेकर्ड होइछि। पश्चिम ओडिशा रे आज भी ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। पाणीपाग विषय प्रोफेसर सुरनाथ पशुपालक कहिसेंति जे क्रमागत भाव प्रभावित शुष्क उत्तर पश्चिम वायु जोगु राज्य तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाउछि। अभ्यंतरीण ओडिशा रे केंद्रीय भारतर समतल अंचल आसुथिबा गरम वायुर प्रभाव रहिथिबा बेले उपकूलवर्ती अंचल रे दक्षिण दक्षिण पश्चिम वायु प्रभाव में अधिक जल बाष्प आसुछि। फल हिट इंडेक्स वृद्धि पाई असह्य गुळुगुळी सृष्टि हेब। चलित सप्ताह सर्वोच्च तापमात्रा क्रमागत भाव वृद्धि पाइब, जहाँकि एप्रिल मध्यभाग स्वाभाविक तापमात्रा ठारू 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत अधिक वर्षा संभावना आदौ नहीं। वायुमंडलीय स्थिरता जोगु आगामी 4 दिन पर कालबैशाखी आशंका 5% रु कम रहिब। ECMW और GFS मॉडल अनुसार बंगोपसागर उपर एक शक्तिशाली प्रति घूर्णिबलय सृष्टि होइछि, जहाँकि वायुमंडल बाष्पीभवन को रोकिया सह वर्षा प्रक्रिया को बाधाप्राप्त करुछि। IMD विश्लेषण अनुसार सब ट्रॉपिकल रिज केंद्रीय और पूर्व भारत उपर रहिछि। यह पश्चिमा झड़ को ओडिशा आड़ को आसीबा को रोकिबा सह शुष्क पाणीपाग बजाय रखुछि। प्रशांत महासागर एलिनो वर्तमान न्यूट्राल बा स्थिर अवस्था रही। एप्रिल मासरे यह साधारणतः महादेशीय तापमात्रा वृद्धि में सहायक होता है। आसंता 2 सप्ताह जाए अभ्यंतरीण ओडिशा तापमात्रा 42 डिग्री अधिक रहिब। झारसुगुड़ा संबलपुर 45 डिग्री छुईवा संभावना रही। उपकूल ओडिशा तापमात्रा 37 ରୁ 39 डिग्री मध्य रहिब, किंतु 75% आर्द्रता जोगु अनुभूत होता तापमात्रा प्राय 48 डिग्री परि मन हेब, जहाँ शरीर पर विपज्जनक। भुवनेश्वर और कटक एप्रिल 19 सुधा तापमात्रा 41 डिग्री छुईब बोली से आकलन करिसंती। ऑलिव रिडले उपरे जलवायु परिवर्तन प्रभाव अंडा देलेनी फेरीगले। 2 मास धरी लक्षाधिक ऑलिव रिडले कहींच गण अंडादान प्रक्रिया सामिल हेबा पई केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक अंतर्गत गहिर मथा कूलू 500 मीटर दूर में ठूल होइथिले। एबे किंतु सेमाने फेरी जाइते जଣା पड़िछि। जलवायु परिवर्तन प्रभाव और मार्च मासरे वर्षा पाग कारणरू सेमाने कूलरे भिड़ जमाइथिले मध्य गण अंडादान प्रक्रिया सामिल होई नांती। ऋषिकुल्या रे मार्च रु गण अंडादान होइतिला बेले गहिर मथारे ऑलिव रिडले एही प्रक्रिया सामिल न हेबा परिवेशविद मानकु व्यतीत करिछि। 2008 और 2014 रे एही भली होइतिला। बाली गरम थिले, गरम पवन सह दक्षिण पवन रहिले कईंछ गण अंडादान रे सामिल होई नथांती। ODF और भरद्वाज गाँवकर कहिसंती कईंछ को कूल रे देखिबा को मिलु नाही। कईंछ गण अंडादान प्रक्रिया सामिल न होई फेरी जाइछंती। 40 डिग्री उपरे 8टी सहर 3 दिन रे बढ़िबो आउ 4 डिग्री। राज्य रे गोटिए पर गोटिए सहर पारद 40 डिग्री डेउछि। टिटलागढ़ तापमात्रा आज भी राज्य शीर्ष स्थान में रहिबा सह 41.7 डिग्री रेकर्ड होइछि। या व्यतीत संबलपुर और हीराकुद रे 41.5 डिग्री रही। झारसुगुड़ा भवानीपाटण रे 41 डिग्री रही। सोनपुर रे 40.6 डिग्री, बलांगीर 40.3 डिग्री, तालचेर रे 40 डिग्री रही। आसंता 3 दिन मध्य सर्वोच्च तापमात्रा
ଆଉ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହରଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଏମିତିକି 20-21 ତାରିଖରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା 46 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଏବଂ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ ଓ 20-21 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବ୍ୟାପକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳବାସୀ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ କଲବଲ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବାରୁ ଶିଶୁ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ସମୟରେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଓ ଗରମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଅସହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ନଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରଖର ଅନୁଭୂତ ହେବା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 36ରୁ 38 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆର୍ଦ୍ରତା 70%ରୁ 75% ରହୁଥିବାରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା 45ରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ପରି ଲାଗିବ। ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟରେ ଭାଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ତାପମାତ୍ରା 39ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି 90%ରୁ 95% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉପରେ ଏଥର ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଆକଳନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିନୋ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ ଆଜିର କିଛି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଏପରି ନୂଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।